بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kwezi mrekamalifu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndani do ujuliza kana nchi ya Komori ila ya hatusi wa Komori na ihakia wa Komori kadwabili nsujweka sishianai shawa Komori vrema wafanyilwa manipulation ya daraja ya juu, alafu wewe honesti wajao kai manipulation werudi uelewa kadwararo na mtafadhali bao mji wa Ikoni ulemewa hizi manipulation za mafiti haina ujoka hanza yake na dhahabu ngubaliwendo mjini hao ejoka hanza yarumie mvuu mpaka ya Ikoni wadoka na baraka Ikoni kao maelfu ya wandu wasoma ntitsofikiri Ikoni ubuguru na wana na giri no zinu manipulation haina ulo namba mvu namba ndogo nendo mjini hao yandise wakati la Ikoni ngarjohele wakana wanendogo imidungu nzia shesha tunga Ikoni ya tsungulwa ndaboka ila isaire ndo ngome ya mndu aba mwambioni ka Komori yo ya hatusonti Komori ni wa Komori shansina ukubalela handu zangu no mji wa hangu no wandu ndami warendwa malaba ni wandu ikao watahiki ngwa shanjewo ye dunia ya he maisha ya ho koloni leo na mao Panafricanisme maajabu mabeja maajabu haina yaishie Panafricanisme umrika unge kontra wa haina fikira za mzungu hondani wa Afrika shaikweli wode ulodi ngoni mwao haina yaishia mabeja ya wahesaheli wakakopi wanu wa kontra ya ubeberu leo tishia mru hakautoa amunsomeso ni ndongo mwelewe haina wakati ulo harma speech harma makali alafungo done détails za chiffres efasira bala ila manipulation mwansi zakadwabili na mkeradhi ondoka na baraka ngaritsa hao wandu waje warengariye rike harima mbwana zau udafi o Komori ne Komori kikomori watsina hata mbakaratasi watsina hata mba extrait de naissance ya bonze mwezi si waza Komori rabanga rindo radai armadakika vanranzishia Macron, président de l'Assemblée, ministre des Affaires étrangères, Tsijindovi. Namrogwe shizungu shakifa swaha. Shaujinyongoa. Shamruka kalm. Rele wa ukana ziankiliza hanyu zirudia harimwa uruma na ukoloni. Namkeradhi, ntije mtie ntia hatu na wazungu dainde shirangamiza. Zihabari za Komori izo za Komori edrapo inu ya hatu kavati ya ukana edrapo inu ya Faransa inu ya Komori mtekeleza kalima ya saya ya ukana nga mtsaho Faransa yaje ya protege ye maraia wa Faransa wajuka uka Komori haufanya maandamano
na mwishie. Kamrunge Komori na kemkomori kabati za Ufaransa. Kamrunge Faransa na kemfaransa kawajaparo daula ya Komori ya protege wandu wandama nawo mahama na nationality za Komori Ufaransa. Wandu wa Ufaransa ukawa Faransa. Wandu wa Komori mndu atijari chini ya msajaja wa Mfaransa bari ilemewa na mwishie abo ndrogotsa ino mengoni mwaze ndrabo za hani mengoni mwaze manipulation neze dega zijirio harmaensi wode Mfaransa na nyinga mjuwao shesha tsonga mjo ujibabaisa manipule wandu dabu mjuwao kana mrumwa banyu jeheli wala walone yezi warumwa bao abo ifasira wende ifasira yao dukana Mfaransa na bakine Faransa ya hai. Kamrungu wanile Komori na iwanilie hama Mkomori. Kamsamreleza ze plaza hanyu za Ufaransa yabona mrilawe siranzo ridailie nsi ya hatu haki na adabu na usalama ridailie watina ukari te shahidi wauwa mamilioni ya wandu Yemeni harumaze nsi ya Arabu rangu Iraki rangu Siri rangu Libi wenda wa Kadhafi wakaufanye demokrasia Libi abahe Libi to Libi wakaufanye demokrasia Iraki abahe Iraki to Iraki wakahanza warengeze Yemeni waibomoa wakahanza warengeze Siri waikaza dakandaka evanu owema wa dunia nyidugonaje ezombo zirumishi hawe iho izo kazifanyiwa harumaze nza sharabu zoto fanywa iho mwanzo muwapare mazahidi ili mje mribomole yensi ya hatu ho bedai na manipulation na Mfaransa na tijindovi na mrilawe de Nations Unies waonao wananyasi wa Yemeni heli watinzwa waulwa wa chino embargo waono wa Iraki waono wa Siri waono wa Sudan waono pia wa Somali hata Somali leo hautau haki ilo harma destabilisation abona mwento ustarabu wa ndrabo ndoka harmwe realite banyina ndrabo jemjida yukaringa mwendo mwada ibanga joka ulahe Mfaransa alafu ya jeri protege ni ndahu na mwishie mwele wendo riulili wali swali ewe ya toe amrindo diho mlio mhentile boti kanga mwanzao na muzise hizo kamna uparuzisa haukana nganyina entere hezenzi ya nyinyi mniki wao riulili wali swalihi riulili wa madabdala hende hata hatolwa ikaonsi na ujo uvumbu abanu Mwenyezi Mungu na warehemu hatolwa mbahindu fulani sonsi pia ngarijuwao haungulwa madabdala ewe ya muwando de Mfaransa yawe darua mwendo mwalahe Mfaransa yari ulilali swali yari ulilia amedabdala ye johari yo bahati mkuu yesajo kabala kajaroha yesajo kabala roha ha amani notu amini riulili wataki hajahapua azali harifanyi liya mapinduzi hatoa tajidini ebanu nyinyi nga mrendao mbani malada wakana amchao mda iliye Komori mdo amba mwanzishia ministre za affaires étrangères Mfaransa yezi sendo za Komori ziwa usunda wo hindi onasi kowa weka washindi wo urifanyila msajaja wa rumwandu hamandani wajawari tarma msajaja shanga boswala tsayin ebanu nyinyi mkawenda mwasaidie voti 2019 za bari ekanyi wandu wenzanki kamjaka wanza msajaja na fijo njoka mtende mfikiria ye point ya mwando ye point de départ les voti za jaranyira zali mwajamarita harimu mharubatu mwenda mabadili sharia mwenda harima voti leonga mjigalisa wakana vanu wanduare ngwa mateka no ranyi mwenji mwahimilia kampanyari rawa Hasani Hamadi ranarbarikishe Komori reparti jua rezeparti zozo nsipia watsanganyiha na CRC ya azali
ya janumbina wa mafitseuni ili mribehe mahala wai yabo atangio uyi ndanyi mwakubali haukahe kahakawa yeche kajajo hundrao shindana naye yahorangu mwafanya foti harumwae point de départ yahe ize foti yabo kabna uparokana ndongo itso hasara yabo andufanya ngamtsaho mfanye marche pacifique yo ya ndrabo sandi hendare ngwa hula wala wende msira Juma Wahimi wasomwe Yasini Yusufu bwana mzee wangu wende haswalira kambili wajao wala wende wafanya video tijinda huvi wala wende nsujini wende mbio wala wende mbeni wende mbio kamna uparo waswili tsotsindo ukana owenyize manipulation zinu ngwapariha nawo kiasi ya ukana ngamti yao wanazijana harumwa problemu hani mwambioni ikanga nyine Faransa kami nganyine ardu ya Faransa nganyino wandu washe wa Faransa nganyina ye na mweshele ukana azaliwoyi watoja makoloneli 6 wa Faransa wanjia mwali hawafumu amdiwaza ntu aminuka mdiwaza abamwabioni ukana harimwa mwenda Muhammadoli Yesaya lona giri bomwamnikaze mvuza le giri abo wandu kwa force wadoti ya wandu harumwa problem banga nyina manipulation mwarudi mwa manipulewa ndoti ya wanazijana harumwa problem mwe wataharumwa uhadazi wambwana itso na mwando itso na mwiso itso hasara na ajali haukaya kamna ushanje yekomori harima nsumbili ekaka mjaka na wandrodingo ni wa manipulation kojo hambabo mlona manipulation haukaya boyengeonesa oka azali mui ngutoolwa waje azali wasa ya hamandaye yaboze famiza hatu zilokomori watu ishinda wisha risasi na damu ikawe matokeo ya hayo yani ye marunda ya hayo tabu hamade demokrasi ilo Libi ne demokrasi ilo Siri ne ilo Iraki ne ilo Yemen kamna urambia ndrabo wanazijomba mlo harumwa manipulation leo kartwanze Mfaransa wibahari timizi leo ngartsa orate msajo jarumwa ensi yabo lazima rimwanzishe barua eye hindi baada yao sisi wa Komori ngarendora dai Komori ya hatu anga avansi wa Faransa Mfaransa jiari protege dabo ya jo mprotege nije dabo ya mrumani au kabala ende wali swali eyo mdiwaza wanaridiwaza au kari somo ye liberté d'expression ne demokrasi na uhaki na wale mru wala wayaruda wa hibi ya maori wanroanu nankalizi wanroanu nafaswa hayo wamba wa Komori na ndrabo no wa Komori wa weju hawere malekoti mpaka ngerenda onda wotsola wa shetwani wanje shetwani ekanga mona okaunu shetwani awa mwambioneza kweli ekanga mona okana azali shetwani amjo kai mwanda shema kosanga yo menchi hasiba mwindi dabo mwenda communication de hombini hauka ekaka mjaka nyinaye hawikaka mjaka kwanza problem kamjaju enda mwarwari yenzuani mwenjeze kume ya ukana eturnanti ndugu jojo ukana mahakume harmaisiwa yabo amwelezone helinu ili mwelewe bahama wanduko wadziro kwa tweleo amrejeso boakomo emkubalukana yinuma beja ilo dzina la ki revolution wandu wa liswali fikira zakia liswali zakinansi wanu wa tiji panafricanism baada yao panafricanism waele wao emateso o wazungu warirendao
wizi warifanyiliao, dhulma warifanyiliao. Kamtuona haya wamba ukanga mwendo mwadai harumwen siya hanyu wakati ilawiyo mwambeuka rimanzishi ya ministre des affaires étrangères, rimanzishi ya tiji president de l'assemblée kopi, alafu hiyo de barua ya Macron ziyongizo kopi oha Macron yabo rihadisi na sine Nations Unies wala waonao Yemeni, waonao Libya harumwe demokrasi ya Libi, waona demokrasi ya Siri, waone demokrasi ya Yemeni, riwanzisha wao ngwanonsewe haki za kibinadamu harumwe East Africa, ngwaonawe heli Tanzania wasasanyiwa, waonwe heli mndu yakafanya voti Kenya ya ungulo muhono ya timiziwa ya tola duniani nomeshashirengwa tabumbeki hakaya baada yao rilaho wandu wao ukanangarendao harimwensi ya hatu siwa Komori. Baada yao rirudi rambie Mfaransa ukayajeri protege sima raia wa Faransa yaboje na mke wa Faransa hau mke wa Komori wa illa wallah isajo kaya mira isiwa daula mrungu tsunguwa urangia wa Komori hau mrungu tsunguwa urangia wa Faransa. Mrati jaba la nationalite bili hajar dorit na msajaja hadzina la uhaki na nika mjajo shinda mbadilishe hata miembe ulona ntumbili harimwe arudhi ngamu mdharauni kamna ushinda mbadilishe Komori wala kamna ushinda mbadilishe Afrika au kana haina raisi ya tilwa au harimwe Afrika uongurumwa nena bosi ola yanzo ya tolwa uo haki ukae sharia baada ya uo mbadilisha hamandai. Abona mwenze manipulation za hizi chiffres za ndrabo za hanyu 1000 personnes, 2000 personnes, 200 personnes, 400 personnes ni wanadamu na manipulateur wikao hodingoni hanyu kamna uparo amba ukana ngamanzishi yao Macron ne president de l'assemblée ni mone nukanyima watwania wa zalendo ni wandu wa mafits rangu wakati naone diskuru hiyo tizidi uona ukana no vane Komori ketsina toma ewo isha Davide wa mozinu wakati de Komora hatu de Mfaransa wa hatu nguja vanu Mfaransa nguve wandu wajafanye kudeta tena amade heli wa uwandobi vanu wa hansi ya zalindanyi na ritahena mna ya ushinda ridaize haki za Mkomori watsina ubeberu wandu hukana baraka eza sayate ibala kamjelewa ehelo wandu wala wanja ikoni eka mtina mijia hanyu nganyinio eja ikoni je eila ngomeando ya wandu wa hili Azali na Kiki eo wandu wa resevema beja ikonindo do wandu wa Kiki bimana omsururunu wahe beja ya wandu wane iloja alafu 200 400 ngwao kwa wati omsururunu neze chiffre hizo ekangotsa hofanye manipulation basi mrudo done chiffre zila zoushangaza ziensite wandu wakande kina rahawe jaju wa ukweli wa he aswidi ya he mamilioni ya vumbulwa abwando wakana baraka azaliwa imru giri wa imru ikao Allahu alam msifikiru kamwe vumbua emijomba iyo ya Faransa iyo bahari wona nyile zandrere vanyinyi krepinga mjisante ona wesklavu hata leo harumeda muzahanyu kamchwelewe hizo mwele zao mpaka mdo depande neanga mizema raisi wa hatu yaritini ya azaliva yarudia jamani pile ni mwende harumaze voti za 2019 abo leo msije mdori hadaya norambia ndrabu noritini ya msasa onda mafits
Awongo jona wandu waone ukana inti hakinu na mbao. Wakomo, Mfaransa uo mwanzishia ye barua ya ndabu hiyo. Uo de ulone maore. Ne maore ya hatu ngiyo na utajiri mwingi. Harumwe bahari, harenge, hamvu. Yo hamba hawamia hamabavu. Ani hamvu. Mfaransa uo mwanzishe barua. Uo de wali swalihi. Mdiwaza. Deyawa Ahmed Abdallah. Deyawa Taki. Naam, nyonti pia kamtiwa jeninizo. Deyasamiza uchumi wa hatu. Balozi Mfaransa Komori wotinde raisi Mkomori. Raisi Mkomori nduo mwamwe hanti 2016 harido wazungu wao dowarinika nzia za uhiba voti ili ola wa mwanzao ya kenti do wazungu wao amdiwaza. Alafu tinde mila iyo kaitilwa Komorida hida harumwe Afrika kamili juzi mmono Mali warenge engwa wa Marekani dehedi lau hiyo kinyume wazidimai. Juzi mmono Chadi engwa wa Marekani no wazidimai. Awabenge sistemu yatilo harumwa zentiza kolonizewa ne Faransa wakati zamba wo unu ngu manipule wanazijana hamandanye elimwa manipulewa sanganyihana mndulo harimwe ondania yezi harimwe Afrika kamili za kolonizewa ne Faransa yo de system ifanyiha shabo ufanyihaye soulèvement sha owade wo uzidi wo kaubono edalili libiwa kaweshi hamambebo embebo yila wazungu wao waja wamba dictature sha kamna ujo ufanisa Faransa walawe maadini ya Afrika mshinde mdore ngaze dalili zahe maisha ya iho mwerinikasi wa Afrika iho ikaungwa dabanyawo iliritike na maisha awa mwelezo ni ndongo nzima boakomo enga mjuwao kana ze telefoni zinu karjajo kanizo harumwe dunia ino ekaya timadini ya hundri hao Kongo ze telefoni zinu haina mndulona embai ikimewo inu yafanya oze direct reka ihulazi vijana reka ihulazi humengo mfukare reka ihulua 500 euro reka ihulua 600 euro reka ihulua ha 2000 euro hatangabo za 6000 euro telefoni hata 10000 euro ngizo na rito hamba haina mwenda mu duniani mamilioni ya wandu walo duniani mamilioni ya wandu haina mrungu tsangio Kongo $1 $1 harumaze telefoni zinu ba zinu yanu maadini menji haina mndulo duniani ngenayo maadini yayo ni ya ordinateur portable ngarengo Kongo Kongo ngwa wetu Kongo do wandu kikangwa wa maskini duniani hanima maskini wana dhahabu wana uranium cobalt uranium ngwaona diama ngwaona haina aina ya maadini gayo Kongo wandu wajere we Kongo wandu hindi wandu wajere we Kongo wandu wazungu yeye criminalite ilo iho eya ile lando ewa ni kwe zombondo ze grupu ne ze rebellion zilo iho do wazungu ya wandu wakana baraka kanga nina nzia ya hanza mjemrichine msajanja bwakomo amwambioneza kweli mimi nsina upande ndiyo roha azali ekandami natosabo nsi ekatitimize video inu roha wanu manipulatori wanu warudi wa manipulewa yawe ilo baya wanu manipulatori manipulé par qui parce que emakalima hao tiyabimi siono ukana wandu wanu kwa tisa unungwa da iyo wandu wadhulumi wao na wandu kwa doda inusu arsaore ndera fanyi marshe pasifiki mwambi hindi eha sababu hindi ele girila hindi mwambilwa mwa hadisi ikanga jina proposition na mwa hadisi
si sharti gagaga na mwa hadisi mwambe hizo msahau kartwanza ya sihe nyinde mwazamba na mwa hadisi mwambe hizo mwanzao ngarsawezi nduzi sihe kakaja zisisa yewe ngufanyo ngaritsahawe duani isihe kakaja sise duani ngarsaho madawa sharala sitsinde lona yo haukana nyonzi pia mjua mja faransa kamtsuja mwalela zenkuhu ilirado tsinza vanungaritsa valasha zotsinzwa Brazil yabo yo meli lazima ivire ifanye ntsu kadha au mwezi mili abo mndu kutsona ukana ye contenu ya hizi habari zinu inu manipulation au kaze ndo undizo nyangu mwamba kamtsanza mwende mwa msise kamtsoa kama wakala kumsanganyina ili jawabu la hoa Komori pia walo Komori mwambanganyi nilo msanganyina list ya hizo mwendo mahambe harimao mwendo mpaka wandu wafanya spori vanuze nzia zo zinji nzia za giri nga mjuti ya wandu harima problemu wandu wajuse muo walo harimwe yezi wariju wafanya ujufu muo shaba la sarpoteza aukarangura rengo uhuru kabati mru ya parona ye ladha ya uhuru nyonsi pia mja ulaya aborango mlone listi mwamba Macron hanyu karansi wa Faransa wa Komori wako ekanga si wa Komori yabo ekanga ngatsawe kai wa Faransa alafu Faransa jeuri protege yabo je kwele ntiatu inunsi ya daibulwa wallahi alazim ngabo wandu na milioni ya wandu wandona nationalite za Marekani za Angleterre za wa Tanzania Tanzania jo parobulia raia hadzina la raia ukana haringe na uraia wa Angleterre je protege Tanzania shanda bukana yeze nafsi za hatu zivu uruma na ubeberu haina mndu yasoma kikweli hajona haya hoto wa diskuru ya mbema fitsi ya mandala ukaranzishi ya fulani hasibabu shuun dakhiliya na mwishie mimi Musawi naridai kikomori watina manipulation na ndrabo na utia watoto wanazija na harma problem naridai shekaija timwishiani mwamba hodai nga mwanzishi yao Putini na tijindo vina dovi iliri kewe maharmenti awaje wa mprotege wakati njoka hiyo nga mhumraone lebaya alafu mdambe uka abanusi wa Faransa haba na mhenzi mazoea ya udoka usaze triko hai njuzi mtsomba ni daula haki njama bana becha msikoni wala wamba besa nkando wardi wa jamba beja banga mtawindi ni wana dawindi fois que on doit les was manipulation zinu mpunge sérieux alors je parle comorien je vais sur super puis ya wem komori wabango tsaode ile wa komori warongoze richi hensi ojawe tia ze luka za kibabe hizo na indrini ili udabanye wandu manipule wandu na mhensi lebo tilai banyi wandu wandrabo kamjajo kamwendar mwa voti mwendanda nyina azali mwarisisa harmwe mafiti yanu leo izo tsimwabiani ya wewe nzankilinda ni mwajita harma muharubati hata leo mrengwa na zijana walone maisha hao tranquille mdo atarma manipulation wenda werengo we soma godani alafu aba no banu e peur yo ndrokwika uyo kama manda na wensile butila basi wa Komori mimi Komori ni wa Komori ntina kubali mje mrende mrihuze eze faida za hanyu neze rere za mafitizanyi wensile butila sujua mtu ambaye hizo mwanzao no manipule makomori abantu bawa Komori dizo wa hisetwa ma wanjiaru mwarubati mathamana walo harmwe daula nduka sujua ngwa oje warende hama kawakibu warende hawa ndu mtatu waelewa mathamana wa siasa wakasewa aba hata mduka tujua ngwa oji kumuna mwelewe ngabo libi watonjua wandu wamba mwedo ate demokrasi libi bomolwa vanu sisi kartwanze ntia hatu embari iliyobala ibomolwa izo ndizo mimi nionao ekaza lare ngwatwa isimani iyo problemu ahe shaimbabiza nyumba za wahwa imbabiza maisha wanalatabu walomula wandu wafanyo maisha mtsendemu watiaru mwa krizi yanzaya na problemu
hasiba bunga mtsaho faida hamade heli wa wahansiwa no wazungu banyu nyinyi mapulani wazungu yo dejo idio izo dezafanyiwa Saddam atwandokana enji yako eti na bado wazungu wakaujaho wajawa manipulate tena ili wajohunda business yao harmwe golf yabo si olanja ko etaroha gono yabonge bidio jeri protection yabo garjo fanya ile fanyize base militaire hu ashabo haina militaire wa hatu nzima ulo harmwe bavuinu yabo ekaka uliwa 500 euro hula yabo lazima liba 3000 euro yabo kubali nomri protege wakenza harmwe zenzi za hatu wadozi hama wakati waleme wa wanzo wa shanje ujaba nuwa wa madiktateur wanungwa na indini bidio ndo shanje wafanye demokrasi haya ewe ufanya urengaze silaha wafanya ze usini za silaha hiyo warengeze silaha wajawatsa he grupu ino abanyinde mabidi abona mrinike 500 million rimnika nize silaha zi wanika wende hula abanu nyinyi ja abonga rimnika ngamrinike 700 million rimnike silaha waniso wandu alafari ya uhuru tsahwao baada ya weka waniso wandu zensizo bomola baada ya ze societe zao zo huja baada bango bomola ya bunga societe tsainu na tsainu wajufanya ze pare wajufanya ze nyumba wajuhaja wardiwa hamisha wando na pesa anze system hizo ngarizelewa shana mkeradhi haina ubaki mfaransa ekaha si komori yake mkomori shamrati se komori habangu da ilo komori ardado parembe beru ya ruli de ma president arangamiza nsi ya hatu yari hamisha o yari ya tsonga wanrafa baina ya nzuani na maore afumdabe ukanga mumlahao wala mdiwa za ukanga ma elfu ya wandu wafao baina ya nzuani na maore hasiba mwindi ndabo isibwa shahatu lilo na fami himo wandu azilo wa tinjie hamaisha ikao ngayo mayi ikao waye de aritini yo ziro wa hemaisha mayayo ya kontroleo hata centime alors amzi kanga mtsawa mshanje na shanje pia kanga ina madai leo mwamba wa mfaransa ye mtu mwema mru wa jao kono kimlaha na bala hunu hodi ngoni mwanga kwa damu inji ya hema raisi wa hatu damu inji ya majeshi wa hatu damu inji ya maraia wa ulwa no wazungu wa hansi wa bala ne wakasultan blanc yiho indobi Bob Denard Robert Denard ya njia hiyo ya tia msajaja ula le batanilo zaberi hakuwa Faransa le kama paulo amarangia wengi abukweze katishia mwandise shizungu miona lolo wanda wala wahosi wa zedimari yezaha ozenyiwengwe zao wadwamba porojo weshanga za wandu heshizungu wala hata mkomori na kikomori yujo kanankili na msomo na busara ti lugha ilange husaidia utowe man taallama lughata qaumin amina bimakrihim ya soma lugha ya wandu woha aminia heze makri za wandu shamnyezi Mungu yarumbieshi komori nsije mfanya ukanga mjoka ujamrishangaze amrukansi pose yambe ulada ikamwamba ukanga ngamtsaho mwende shale umsoja mjifiti shamjifiti na haba nunga fanya maandamano kindi ni panafricanisme na hunu kamjapa renda maandamano arme affaires étrangères ya France amjapa renda maandamano ori asaya France ho jumbe la urais la France misodo ambe tabu nitso manipule wano wazungu wao wadomona ni wanadamu watsona akili haba nuwa nkwatwele waraha shi wakati wandu wajona ukangwa ile wao nga wandu wala mwa watsanganyeki Afrika wandu wabomo we wandu wana ani olio ya bomo wa muhatu ribomo weiho au kana ye malimni kiwa weiho ya ungu atingo urihibia hofuaria wa stabilize ikamrondo anzaye ndi hata ya do ya eleonda wo manipule wandu ngabo wako ukubaliwa manipule hamandani ngabo walaika kwa shingi wa manipulea hamali swali daishe harmali swali ngabo manipulation yanji ya nando wakati ya chilema ore ilia ni kwa zisi wazira hamwelewa daishe mema aliswali hinambao kana hate manipulation ke jamkome ya imkome ya mbari sha harmo bavundali dounikiwe maore ya chilie maore no ya bakinema siwa mararu ama president
wakati endo hanza ya rumie ila sura ye ya kweli yakayaidziha ye wamfanya wamuwa au kwezi msijifanye hamanga ni makawakibu ukaye nsi isingamani leo bahi zode zinsikitishao mliwaza ukangabo mavamana wa daula wa ulwawa maranya wa ulwawa ranguze zavira hata jihonde leo abar mazelo hizo ngarsahau wanadamu wajua niensi hakweli watsina manipulation wanadamu wajua kansi harmazezi hakweli watsina ukava laho dingolide mfaransa wanadamu wajua hamba ukanga rendora daily ensi ya hatu watsojo tsaha protection ya hemzungu dahar wakati ula walole fijo ya voe sangwa wa Faransa ne Mfaransa nge lazimu ya protege ye population hiyo au ye maranya wa hahe abo wakati huo inandrabo njo kama baukana nso wa protege wa Komori kamili shefasira yabo mlaha matatizo mlaha problem na sikartusaha wadiye mizinga alafu mkeravi ikanganyina homijini hanyu amtsaho mdo tuma mweru wahemi jia hanyu mwejirenda wanu kalu alafu wakati wanzo mihono na mabra mweja mweru miaikoni na mziye baikoni haina daho ngabo wandu wasoma njamba ngabo mndu yasoma haina daho ikoni ngabo wandu wasoma na yabo ngabo mijika haina daho ngabo mndu yasoma shatsi mwambiani ikoni haina daho ngabo wandu wasoma ikoni simfu na giri na lahaji bahi ze ekarendo anzaro tsanganyeze haizo ngejuka daira yawamtsaho nambe ikoni tsi daira basi no na mziye ekanga abo wandu walona mijini walo harimwe mabeja walo manipule ni wandu wobonzi na wandu wondani mkeradhi ntirumie omji wa hatu mtsende mpaku ile bishio ekaitso kanga mwendo mwanongo na ikoni na mwendo tera basketi banga mjo ujua sha mimi Musawi ntsina uparokarati yembwana ya ukombo wensi ya hatu ikaye he swauti inu mwaibalia parce que swauti inu ngiyo clair et net ya ukana manipulewa ngiyo clair ya ukana harimo wa lokomori wa manipule watoto wa wapieje wa watarmaze problem dola yaka waziri wa hezi habari zandani iyo ngiyo clair ukana ikoni iyo azalinge yabo iyo kikinge yabo mamadurangu kati awona mkeraji ntsirumio mji wa hatu bawo wandu wanu wakana garanti hosa komori e garanti tolo hazi watina baya watina problem watina ukana e garanti uyo ifungwa yabo na mkeraji ntsije mdobira mweri ni kama wanyu bami mkomori ngamina haki ya udai ukomori wahangu nsina ukubali bonele wao na mwambiani mtsende harima voti mtsende harima zivoti zino bahai nazifanyi hawa izo zanziwa sijasiparisa ukana wala hate manzi shianzi kwa yala wala mfeze parti haukana mjue je ya azali abobo mwa jue je ya azali mwenda harima voti yabo nyinyi de mwakazale bwela saya nina azali atarawaswili lewo mwarudi mjibaba isawo mwambao ngamdaiyo nzuwani ngamdaiwa turnatia nula na bala wanyi mfungia na mwende harmaze wote okay esa Nations Unies waonao irakiwe ulawa na imo pia Yemen vremanga monao kawao ngwadoka ufanya ndogo armaze degazilo Yemen waziona oda muze tiha badinyi ujihada yanyi wa Komori ngamtsiwa ufikire dunia pia nge tourneo autour ya hezi wana zisi wa wala badinyi ujihada ya badi mndu
badi mndu waisiwo jona nankili inji kamuhansi baba nkamtina ankili vanu manipilewa lazila namwambia nukanyiwa nza mdo renga nyiwengwe za wandu zemfikiriliani na mniki wa nyiwengwe kamtu fikiri alafunga mjona ukava nunga mwendo harma ndogo no wakomo kamwendo harma problem na mfanye po mdone listi mwakaenti nyinyi mwamvoti parce que mimi njanji ya 2019 na wendo anzawa jiri mkiswa vanu wa gagaga na wajula wa roho na zeroho kazilawa izo zisazilawa kwa tina mbaraha ya dunia waiona ngarjo ubomolewa ze nyumba ili problemu ilo Mozambiki ijeye ngariye komori bada ya waisumpie bushini harimwe region ya hatu ike zoni kao ngejo uzilo wandu atije bada yabo ngarjo kaya tihindu harimwaye dunia ngamwambioni ekamjwejo ekaina fitianu tia tsanganyi waoneze problemu zilo Mozambiki baada yabo ijike bushini simwelezani izonelewawo kamtsoelewa ngabwandwa baba ningotsona ukangwelewa uwi ponelewa kumtsoelewa alikanga mwelewao kamjajo kamwenda mwaze voti palaminde na mwambiani mtsende mwende mtsena mkana faswa hana ankili na mabunjilio na kravati na usutene na shatsema mtsende wa michere na mwanama okay yaboleoje amjokamba ukabonsoelewa mwelewa kwa mwelewa nanyi wakomo ngamanipule wao no wandwana yuke kiri rongoza ndani enda wadaiye nti yaho wesa wambanga webonze ngo Julio alondani efanye listi wakensi kuhambisha tsonga ujofanye marshi pacifique iliola yakadamizo andu yaishie ewatsine spori no enda zembio no ubomoa no uhiba maana mtofanye listi pomloa kweli mtsoanza fijo mtsoanza problemu enda mwahansi mwambeishi abwa zadi rijari uhansi ba 2019 au kada nyide mwamwe hansi bangabo ndogotsa zinu yabidi uzifanye kakuja zifanya yabonga ritofanya giri awi shamtsirudi mkaza uka ngarjo pare Faransa jari protege ukaransi mara ya Faransa ina mwenza ni Faransa banu mrende vankartsanze Faransa sorry protege abane Faransa ya adui panafricanisme mabeja abane Faransa adui Faransa nchi ya demokrasia ankamzele okanga amsikofanya mafitsi na ulada shizungushi njisha Nations Unies haki za kibinadamu kamsuju wa Tanzania ngoma hala nakarejiwao kamsujuwe maisha lo hiyo juzi watofumwa mndu uo zetu humangi zonamna jauja atoi mafungo ambasadi wa mjusi za ukariba la ola terrorist na ola mndu ya kaharmwe shama tawala sha serikali hakana problem yene mapolisi amfikiriwa muhibi amba hindu au mrenge amba hindu ndogoza eliyo wabesa zindogodela wa mfumu direct sajo kaula komori sajo kaula komori wabala sila sajo kaula komori yawe dunia kejajori hizo ilale Allah ngabo yatwa mrojuzi ngabo jao ze violi ngamzifumbu wao simwambia nile dala hilo do ubeha na psikolog wajewa njio mijini wahense mashababi wawafunde wawasomese wahense shavandika ujaridai watike violi yabanu mfanyama anwema jeshi ngwatingo viole anu mfanyama mawaziri wasinguru hawa viole nono unu wadika oe maraya pia garsawa mahakama unu Afrika garsawa mahakama shewa ndufanya wanda ngendo nai na mtuona zijana 20 na jurist njem propose presida anugwe presida wanduwanu garsauri wa hensi garsauri hensi Faransa rjebana kana hensi ya demokrasi neka abo baada zindi zoranza ngari proposeo wandu mengo bitsanu wandu presida majuristi wanawasoma ndugu za mahakama sawanu akonyinde mwamwanzi wansinda mi ya warenge watu mahakama hauya harai ngamsa hao
uchumi uheye namnike ye plan konga msahau wadoko muri wa nshendo na mtowe plan kamna uzifanya zabari mtu jozifanya tasque manipulewa ukawa na damu hamadani walo nduko muri watu ushinda wajua alafu na njimjue banga mtabi hao na wala wangu wajua kangwa tabi hao vanu kamtsula mbahindu na vale mashababi pia nga manipuleo kwa tsulima changa mtsingo wa hansi armwezi nawe yabo usanga we daula haki yabo usanga we beja yabo usaha yabo na mkensi yabo mrilinde ngabo mjo ubesha sa ero enana ka kweli ngamza mfanye ndoko za kweli mtsuja mwajusema shababi walo moroni mabagara fanyo mandamano haina shababi rjo mparisabu redo muzisa ewe ngo fanyo moroni antsina ndogo basi twende uibada sambi kamna uzifanya nina ndrabo maendeleo yati si marshi ya hwambazila emaranye ya didi wasaidie o waongozi maranya mwaonezi wabidi wafanye ibidi walime hawinji weziunga zilo zinji ile shahula shike rahisi chaka bwana ujo kabure o kapitali o mijini hatu rabo yembwa onrodo abashaire oshiheya na balo wandu kwa tsonza walowe wandu aba ukanesha ulangisho hali na balaka bati hata dima wandu pia wata wasiza umoroni wasawa tawa wenzao Ulaya abo jabo eka kutsufanyazi ya biro yabo kuna ujaulina nyonzi pia mtawe mwende biro sino mjone sa revolution ya kweli azali kutsufanya jitihadi ya hele dima basaba hasirilo Faransa garjori honeso kaendo ya hatu si ushizo nkubahi garijauri njomi jini hatu lime kamna uzifanya shaize manipulation yiyo ngeonesa ombali ya beramo ngabotabu ngabo ibui ngiyo Afrika pia ngiyo shasi sizidi sababu sisi marahia ngarizidi shao awezo na lawana na mkera nsidori vumbulia Mfaransa harmwe madai ngarisa ho wanadamu rijo dai haki ya hatu rambio wandu walime rihashirishe wandu walime rihashirishe wandu walowe rihashirishe wandu wazie zetwabia nziro zilo harmaensi hauzie alkoli itike hawinji hauzia lebange hauzia japo wandu wahashirishane handrongo ikao ngazikomele hao shati nduka rohani chenikensi abo wakati hiyo nyinyi banyu yani na wandu dingoni ra azali o mafia o bandi o krimineli ya ufanyao uo mjoja mfanyo ubandi o mafia no krimineli haukana insinde kadwa handarao na wandu wambanga tsahori badilienzi riono mzee wangu Sambi riono mzee wangu Ikililu riono Said Muhammad Taqi Abdul Karim riono Johari haina mdu ubadilienzi basi wabadilienzi wote jawabu abwa na ito wavitima vwai hata ije honde leo riono wandu wenji wa ulwawa yedesha tsoka namba mzee wangu Mshangama yaziye danga histori zinji zilodingoni ya ho mafia wazali unu unodingoni mwao duo mwambeshe barua ya ho mafia wahanyu banyu mjoka hufanya uodingoni duo mwambeshe barua ya ho nyinyi na mrike hambali iritsahe wa Komori wazalendo na watwania wa kweli rambe sistemu inu kamili ra azali ra Sambi ra Ikililu remabana Msaidie remabana Bolero remabana Tijindobi walo imo pia ze Hasani Hamadi ze emana ila rifunsi na ujwa mtaro hariri ja emana uoka jaka na uongozi weto dore Mwandara reze mwenye baraka riwastehi amade mazuki watu urambe na mrike hambali shana mke karibu nasi ili mdoreke zaze ankili mlonizo tengeze yawe problemu ilo vanu de system ne systemu hiyo msanganyi harumiyo paske rishia leo mvumbua ye Faransa yarulilie maraisi ngamu mtawasaliyo na bala uhibia maore yabona mkerali wando hukana baraka muhensi zendrabo dami Mkomori mbacho gamba kusina drowa biasha ni Mkomora mjohada hata mpaka ni hepali sina ukubali mje mdoma ni pilo wandu alafu ni baze hanyo manipulation mwambe kusina drowa mbe kwa mjokanga mdumao kwa mjukana wala wasahula wenda warengwa wala wakana garanti haya enga msahawendi mtemsaja jarmainti mimi Musawi nsuhanza ukombozi wanti kimsajaja sha
ukombozi wo kweli unukombozi mwanzo mufanye ndrabo haukana msamlaha ukananyiwa Faransa osa Komori ngamjoka hanza mdadaha nyu Faransa ya jem protege ewa numpanga mpango endi na mhensi leboti wakomo na mtawe wando washizungu shantrabo shinu dawansi wando walona ndogo hitswani shawa nuwanadamu wani kwa shizungu wale wao manipulation wadwe simbiwana maguru wetu eka mdungu nsina uzia homambiyani ngamjo regret azali waja wazungu na mkena wazungu hata harima avoka na mrenge mavoka wao wakijeni wao wadefande eza madabdala bozafikiziwa neza liswalihi neza johari neza taki neza heze kudeta shewina ugaba shale wo nsijemdori changa za hanyile njema baizo baturso jojo utamalala orikenizo panume ona mzungu nyitso shangaze roho msijemri shangaza hawazungu bensi ya hatu karitutsa haubeberu naridai ikarisari mndambu wanyuka panafricanism mwaidalia ili mhada yo andu sabule yo mjiti ikambalia ubeja hamabalanganyize fikira zali swalihi leo mjiti nitsindo wandu alafu wanama wanashe wangu procureur kenke nwana nyani procureur wende mwanashe wangu ikawe mistake kenke wende mwanashe wangu ikawe mistake nafikiri yendo kasu wanadamu wanu watawadu mrumiani na mjokana nina akili na mjuendo eli mkaza wenidu ekangwa onamvu na warengo wanashe wao wawatendeze wariwazize ili ruoneze manipulation za hao ekandizo njema kwa na uparozi fanya awata mpakanda yabo amkazo yabo haumwambia ni ukana garisa hao wandu wawanilia nchi ama wakomori watina uraia wakijeni au kana uraia wakijeni yao iyo matokeo ya ubabe na huruma Mfaransa de aridhulumu Mfaransa de arianza zaliavo leo mjuhamu mlaha ari ya jam protegeni ni masitwayen wa kifaransa mjoka wenda iho mwende mwake wa Komori eka wenda anza wadihem na putu wakati yo wakati ilangani wa Faransa badi ni utsesa badi ni na manipulation za mvu na shifru za ntabo wakomo msiriveho vanhu wavehwa libi sitemsajaja mbulianzia ya materoristi wa njia harimwe daula ya hatu amu mlabioni harimwaze even mazinu pia odo mwiso chijorudia baada yapo ngarajodo kama refugee nishaka wala kabila kikomori au marefugee Mozambiki wala ngo marefugee Afrika du Sud wala ngo marefugee Bushini wala ngo marefugee sijinda huvi iyo de kama de Somalia walo mamilioni na mamilioni Kenya walo mamilioni na mamilioni Mozambiki Afrika du Sud na imo watambalia hiyo ndivyo ranzori behwa au kanga sina gazi gasina gashi gasina madini ya lovala aweka kama mjaelewa mwono wanazizungu wa ndrabo wana wadingo tueshi zungu none sayi droit zila wizo deza toka hapa wakati Libya kaanza iranganyo abo namna ya ukansi rihadisi kikomori rirengezo wamenyeha au kanaze ayangizo zinji harima ya Qur'ani zivumbu wao uzima na suluhu na mkonzi yabo ayaikao yohanzo soma sabu leo naona wakafanywa passation hula naona imijomba hiyo wakanti tashimu alafu wadonya mizama balangwa ile wao aibo ayamba hindi wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم mzingarane harumwe mbonzia Mungu baishe Komori hate mbonzia Mungu yo kwa chichua yonsi pia nsifarikiani
wadhkuru ni'mata Allahi alaykum, mvumbue neema ya Mwenyezi Mungu hamijuu, idh kuntum a'daa, baada makama adui, ndo adui ubira ndogo zinchi imamu wao la wao la wadi yao wafaila wana wadui, fa'alafa baina qulubikum, njamrendo hindu izima, fa asbahtum, mrendeha baada yahu adui makano bini'amatihi, he ni'ama yaha he hao mrengani mrendeni wazima, fa asbahtum bini'amatihi ikhwana, mrendeha he ni'ama yaha he hao mrendeni wazima wananya. Baada hindi kuntum ala shafa hufratin minan nar, mkaya karibu ivilili juu shaunji ya mroni harimangama ya mro, anqadhakum minha, Mwenyezi Mungu hamwevusani no mro huo. Mro dao umani mro jahannama, imangu andisowa nshirangu duniani ha maiti hahulana hautinia na mro hautinia sha hamwadu imakanuo valamka harma mro jahannama yakaubidi mdube Mwenyezi Mungu hamwevesano mro jahannama hahumhansini wazima shansu aminukana wakomori ngwajupa rodunge aya ya Mwenyezi Mungu hiyo au kawanu ye aya ya hao de manipulation wanikiwa ono wazungu hari wangu ala wao warulilie maraisi wa hatu shabo bonatoe aya hiyo kwa uyelewa wala alhamdulillah. Samahani, abalanga boye afwa, abalanga boye ize aya zisoma wandu kwa tuzelewa afungo jona zido soma marengwe shaka mna uparo yelewa ze aya hizi kamna uparo zishilia mzikubali ikazi joba wanu ya urumi ya ze aya wandu adunge nzi ya Mwenyezi Mungu ya wandu yo wandu kwa japa ropotea iyo kamna uparo dunga nyutsaha nzia indo ajimbiri ili mfanye zila za hawa nafsi kao nyito dorudi ya wafuri yaho msuiba na Mwenyezi Mungu abairi kana uparo badili zilo harma kaum mpaka ya kaumu ila ibadili zilo harma zinafsamoza na siwa komori pia wonga wajua ujawande ya waone ukabala na bala wandu na roho mbi wandu kwa na roho ya insafi wandu kwa jujambi wandu nrabo kabangari sahori fanja wilirdadili na bala wala de mapira na wala ulio izo mzishi yakado zinji harumwe na autorite wa Komori nga mtsingoga kimdo hadalo heli wa Komori aya yo Mwenyezi Mungu de haba shatsindami abana mzingarane harumwe mbonzia eisha mbonzia ketsuju la Komori parce que roalo harumwe yezi kojo juwenzia ya bidabir walangwa soma Qur'ani harumwa ze passation wanungwa soma harimwa mandamano wala onzi pia ariba lola Mwenyezi Mungu ludungu awangarjoka ukanda awangarjoka urudanda mjodo zisoma izo zelani wandu zeta wandu harmu harbati wandu weja wamba ulada weke hanso wa Komori wambia mafitsi amade mafitsi na yashia leo yaparo na mafitsi amade mdu ya jirenda serio na parisai tatabuta samba mafitsi la voilà que je n'en kabala samba ustarab da d'accord. Alors on a écrit une lettre, M. Macron a pris une copie à M. le président de l'Assemblée du Russie, les Nations Unies, et le droit de l'homme de l'histoire, regarde, et Comar a pris, mais j'ai la peur, hein, j'aurais peur que je suis en train de quoi, moi, j'ai dit, des petits problèmes. Hey, oui, Amrita war mamarbati. Kwa waranza ndrabu kabja wata bya wata gaga ndrabu nduvu mwandanga nyina listinga mwendo wa manifeste t-shirt mbio
na mkonvoke muna anorione kamna hufanya parce que zilo dingoni zinraji na nyinyi nde mwenda 2019 makosa ya hanyu mfanya nai hehe linamwambiani mfanya nai hehe linamwambiani mfanya na hehe linamwambiani wenda halmaze wote na nyonti pia mkaunidea endo we ulona haki leo kampanyari jetili nge presida wenzanki na wardi wa joka usiankilia hangwamba no wala utaulada na wala wondo walone maji yaka upishi we mafitsi juu ya utsopanga mafitsi na 2 ans na 3 ans juu ya utswambi wa komori ndrabu na wakomori wao waplodiseze nabo bado mro jahannama ngojo kaukana wandu wenji juu ya utswamba ndabanga mfikiriwa kaizo Mwenyezi mkatuza nziha alafunyi mrema ule kotiar mwele buja ngamfikiriwa kamtwanzishiwa kamtwelewa uka haina yafa peaso na mga mfikiriwa balanga zikubali wao juu ya mahamira rio utswanda ndrabu na unafiki na ukalie na udeo lana yabo na tsanze la pasko la katswamba zendrabondo ngitsaho yimbitrebo katselewa wazi Mwenyezi Mungu kontrole hata Facebook anuhaya nyidone kamrande ya miudea mitsojibu mduki komedi paswa mjo kaulani kathawabu udausaja waja mtu imwema basi ngabo problem gasina umaskini wankili komori na komori yemo hamango ona ukuza ona shetwa taskindi desindrogozi evandu komori kavatsi uchira mbokani kwa wengwe yafikirie zaidi nisodo na jau mwedunga zila nyika mwanza mwende hule monezi lo dingoni ewe ngamwambilwa ondrabu ngamfanyilwa manipulation na ngazijuri tarma problem usonsi pia hata wala mambo kanangwa wana urangi ya Wafaransa hadi kalima musu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghar al-mayamin wa billahi at-tawfiq.